फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज आम आईचु बसष्टाण्ड मंदिर पर बरगड़ एरिया आउ चलून देखिए काल भैरव जगह मंदिरटा मारिदेवा पुराना बहुत कम लोग जानी जान है भाई केते बाट काल भैरव जगह जा पड़े एमती नटी भितर जा पड़ी पहाड़ उपर ठाकुर अच्छा चलते जा ठाकुर मंदिर से पहाड़ रे ये देखो भाई मैंने के होती कालिया अरे है कालिया कुआड़े जाऊ छु ये गुंफा ठाकुर माने कहंती जे जदी तमा वैष्णव देवी ये काल भैरव का जगह गुंफा दर्शन सेठु दर्शन करी सारिला परे ए जगह को जदी न आसुयो तम जहां इच्छा मांगी दिबो से ये इंदिरा वैष्णव जगह रे पूरा पहाड़ तले आगो एठी जठु बेसी अब ये आसी ठाकुर ने झिया कथा है तो पाई जी संसार परम डर गुरा यही लोक केवे देखी न थे आम आग पड़े बोली गुंफार से आग ठाकुर मंदिर जीव कौन डरिकी पड़े से जाए तले जा पिला है कटकिया ढेकालिया बरगड़िया सब ये भेट पुणी जा पड़े गुंफा भर पशिकी सब भल पिला छक्कर भेट चलतु जीवा पहाड़ पर सेल्फी नवा व्यू देखा कहीं ये आसला आर पाले फटो उठेला पिला कह भाई पहाड़ चढ़िया पड़े केते कष्ट देखा जाए आज उठी पाच ना बाट पहाड़ उठा पड़ू ये पहाड़ चढ़ी चढ़ी गले पुणी बालाजी बाबा मंदिर देखा पड़े यही हूँ पहाड़ ये बड़े घोड़े बाहर बात हो ना थकी गली से भाई गला से ब्रो ब्रो ओ यही पड़े ब्रो तुम को पटे हो यहाँ पर तुम को पटे हो पहाड़ ऊपर के व्यू देखा मिलूँ भल लगुच देखा आम ब्रो आइले केते ब्रो क्या देखियो ये आम कैमरामैन ब्रो ब्रो थकी गले पहाड़ चढ़ी चढ़ी ओ ओ सॉरी क्रिकेट खेलाड़ी
ଅସନା କରିବନି ପରିସ୍ଥିତି। ସେଲ୍ଫି ବାଲି ମାଡଲା ପାହାଡ଼ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ରିଲ୍ସ। ପୁତୁରା ଆମର ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖୁଛ ଆସି ଭାଇ ନୁଚି ନୁଚି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସପନ ସହରେ ଗୋଟେ ତୋଳିଛି ଘର। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି କହୁଛି ଟିକେ ଫୋନ୍ଟା ଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବି ଯେ ରିଲ୍ସରେ ଭରପୁର ପୁରା ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଦି ଜଣ। ଇଏ ହେ ସି ଭାଇଙ୍କ ଫୋନରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ବୋତଲ ପାଣି ସାରି ସାରିନି, ଏଇଟା ନୂଆଟା ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଦିଅ ରେ। ଏ ମୋବାଇଲଟା ଦିଅ, ସି ଭାଇ ମୋବାଇଲଟା ଦିଅ। ଖାଲି ଫଟୋ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇଲେ ଫସିଗଲେ ଏଇଠି ସି ଭାଇ। ଆଉ ଚଢୁଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ ପଡ଼ିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଇ ଗୋଳି ପାଚିଲାଣି। ଏ ପାଚିଛି କଣ୍ଟେଇ ଗୋଳି ପାଚିଛି। ଏଇଟା 3ଟା। ଏପଟେ ଚାଲ, କେନ୍ତା ଦେଖୁଛ କେନ୍ତା ଦେଖା। ପୁରା ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ ଏପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଳେ ତଳେ। ଏ ଦେଖ ପୁରା ଗୁମ୍ଫା। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଥକି ଗଲେଣି। ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିର, ବାବା ବାଲି ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲା। ନଟି ନଟି ଭିତରେ ପଶିକି ଯାହା ପଡ଼ୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି। ଅଷ୍ଟମ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ଗଗଲେସ୍ ଯୋଉ ମାଡ଼ ଗୋଳ, ଗଗଲେସ୍ ଯୋଉ ମାଡ଼ ଗୋଳ। କୁରକୁରି ଖାଇବ? ଆମ ଶିବାଇ କହିଲେ କୁକୁର କୋଉଠି କଅଁଳିଛି ଖୋଜିବେ। ଦେଖିବା ପରେ କୁକୁର କଅଁଳିଛି ନା ନାଇଁ। ରଖିବ କୋଉଠି? ଗୋଟେ କୁତାଟେ ମିଳିଗଲା, ହେଲେ ଦି ଜଣ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ। ଭଲ ସାଙ୍ଗଟେ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିଏ ବି ଯାଉଥିଲା ଫେରି ପଳାଇ ହୁଅନ୍ତି। ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁଣି ଶିବାଙ୍କ କତିକି ସେ ଆଇଛି। ରନିଂ କରି ପଳେଇଲା। ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ହେଲେ ଶିବାଇ କୁକୁର ଛୁଆ ନେବେ ବୋଲି ବିକଳ। ଏତେ ଉଞ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ମାଲୋ। ଏ ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣୁ। माँ का मंदिर। ये है माँ हनुमान मंदिर अच्छी।
ठाकुर दर्शन कर मजा कम एଠି खाली होची ए कमेडियन कोड आइछि केणी ये सेल्फी उठा ए तू आसलो एटिका सेल्फी कौन जड़े दर्शन कर सारी पहाड़ चढ़ बढ़िया भ्यू अच्छे संध्या भाग मिलानी बा संध्या टाइम पहाड़ बुलिया এইপଟେ ଦେଖ सब काम सारी पड़े ସେଠି ଅଛି ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି कोड़ी रोज ଏଠି ଫଟୋ ଉଠା ବଢ଼ିଆ ବାଗ ଅଛି ପ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗର ବସି ପଇଲେ ସବୁଠୁ ହକ ହକିଆ ଏଇ ପିଲାଟା ଏ ବାଗେ କି ପଡ଼ିଯିବୁ ତଳକୁ ନହେଲେ कैमरामैन जल्दी फोकस करो यहाँ पे कैमरामैन अरे साइड वाला बहुत जल्दी तले पहुंच जाएगी बहुत तब आगे के नहले काले है जो रखा था नहीं मेडिकल ये बढ़िया व्यू एठी आसियो संध्या टाइम फांका है जगह ए कौन देखसुची ए कि हस तो रच रच हस माने हम किणी नउचे तमे जाई लाके आमे तो सही पटो को गला ए समस्त सुनो ध्यान दे देखो कि लट्टी पटे आस्तिल पहाड़ को अलगा दिन रे आसीबा इतिश्री इतिस बोली तम संपूर्ण न होइला चलो इतिश्री हां बाला जीवा गले तुमलो बुला बुली सर के बालाजी बाबा मंदिर को जा पड़ो मंदिर दर्शन कर चल चल जाऊ सारी चालू होम माने घर को आगे दी जन जाउछंती हम चलो अंधार रे मंदिर दर्शन कर अंधार जाऊ रूम एठी आ गोटे लाइट हेतिलो देखुटे बाट अछि दर्शन करी कुरा सारी फेरिलु पुणी जीवु अंधार 2 किलोमीटर चल चली चाह पी लो ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ଚାଟେ ଦିଅ କହିଛି ଆଉ ଦେଖିବା ରୋଡ଼ର ଭିଉ ରାତି ଭିଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଛି ନେସ୍ ଏପରି ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ हेलो फ्रेंड्स आसी पहुँची गल रूम जो बाटर रूम टी चलो जा रूम को ये हम रूम पशा गोटे गार्डन टे अच्छी भल गार्डन टे ये हूँ आम रूम ऊपर अच्छी गार्डन टा चलो रूम
ସିଡ଼ି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସେ ତ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି। ଚାବିଟା ଏଇଠି ଥୋଇକି ଯାଇଥିଲୁ କି ଆସେ ଘରେ ବୋଲି ଘରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କାଲି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଶମ୍ଭୁ।